I pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools Test. Danas na recenziji imat ćemo jedan novitet iz performance programa. U pitanju je akumulatorska brushless šrafilica iz crne serije pod oznakom PBSPA 12C3. Ovo je naslednik modela B2 koji je imao iste karakteristike kao i ovaj model. Pre B2 je bio model A1 koji je bio sporiji i slabiji, znači motor sa B2 i C3 je isti, čak su i karakteristike iste. Sa desne strane možemo vidjeti neke karakteristike. Piše da dolazi u praktičnom pakovanju, odnosno torbi. Uključuje dve baterije 12 V kapaciteta 2 Ah i punjač, znači ovo nije solo pakovanje. Piše da je maksimalni obratni moment 35 Nm, brzina rotacije u prvom stepenu od 0 do 460, u drugom stepenu od 0 do 1750 obrtaja po minuti, dakle isto kao i kod prethodnika B2 kome se nije skidao futer. Piše da ima 20 stepena podešavanja kvačila i 1 stepen za bušenje. Kapacitet stezne glave je od 0,8 do 10 mm. Maksimalni preporučeni prečnici bušenja 19 su drvetu i 10 mm u metalu. Ima spindle lock. Ima 5 godina garancije u sačuvan fiskalni račun, znači fotokopirajte obavezno da ne izbledi. Dolaze i neki dodaci, vidjet ćemo posle. Na desnoj strani pakovanja možemo vidjeti da ima izbalansirane ćelije, što automatski znači da je vek trajanja baterija duži. Piše da su baterije kompatibilne sa svim Farsightovim uređajima na 12 V X12 V-Team serije i piše dole da u poređenju sa zelenim modelom PBA-S 12D4, to je onaj zeleni model kog svi dobro znate, u poređenju s njim ima 20% veće vreme rada, odnosno duplo manje troši baterije, pošto je ovo brushless motor, i do 10 puta duži vek trajanja motora. Možemo vidjeti da uređaj ima TUV i GS sertifikate. Uređaj dolazi u ovoj praktičnoj torbi koja nije velikih dimenzije. Pozadi imate dva džepa za neke sitnice. Otvaramo torbu i da vidimo sadržaj pakovanja. Vidimo ovde uređaj kojeg drže dve čičak trake i jedan lastiš ovde. Vrlo lagano se vadi iz kofera. Imamo punjač za baterije na 12 V koji ima struju punjenja od 2,4 ampera, što znači da baterije puni za ove baterije od 2 ampere sati, puni za sat vremena. Ovdje imate dve flak rupe za kačanje na zidu. Imate još jednu bateriju ovde. Oznaka baterije je PAPK 12A3. Također i kod modela B2 starije kome se nije skidao futer su isto ovakve baterije. Gore imamo uputstva za uređaj. Pročitajte obavezno i uputstvo za baterije i punjač. I imamo ovde neke dodatke, znači imamo 3 kompleta ovde
burgeja za drvo od 3 do 10 mm, sve to korektno izgleda. Imamo komplet burgija za metal od 2 do 8 mm. I imamo ovde set bitova sa nosačem. Imamo unutra torekse i krstaste, kraće i produžene. Imamo ovde nosač. Znači to je sve dobro. Jako korisni dodaci, znači cena ovog paketa je 9.000 dinara ili ti 75 evra. Svi znamo da ukoliko kupujete neki uređaj sa dodacima, uvijek je neki popust nego kad kupujete odvojeno, kao kod nekih drugih performans proizvoda, onda izlazi skuplje. Sam alat je ergonomski jako lepo izveden, nije težak, lepo leži u ruci. Pozade vidimo natpis brushless. Gore je preklopnik za brzine. Imamo podešavanja kvačila od broja 1 preko broja 5, 9, 15 do broja 20. Interesantno da mu radi 20-ica, kod B2 modela 20-ica je bila neupotrebljiva. Imamo položaj za bušenje. Ovde su indikatori za stanje napunjenosti baterije koje svetlo još nekoliko sekundi, kao i ovo LED radno svetlo. Ne gasi se odmah, to je pohvalno. Ovde su gumeni odbojnici, otvori za ventilaciju, ovde gore. Vidimo da je proizvođač alata Grizzly Tools. Ukoliko već imate bateriju od 4 amper sati, ovo izgleda mnogo ozbiljnije, uređaj dobija na snazi, što ćete vidjeti tokom testiranja. Znači sa ovim baterijama je malo spori, sa ovim je brži. Kod ovog modela je razlika u odnosu na B2 model skidanje futera. Futer se oslobađa povlačenjem ovog prstena i ovdje imate šestougoni magnetni nosač bitova hex prihvat od 6,3 mm sa jakim magnetom. I interesantno je da možete sa kratkim bitom vratiti futer, staviti burgiju, izbušiti rupu, skinuti, zašrafiti, opet vratiti, opet izbušiti i to vam ubrzava rad. Jako pohvalno. Pogledamo i preciznost tezne glave. Ne vidim gore nikakvo bacanje. To je sve ok. Pa hajde da testiramo ovaj C3 da vidimo kakav je. Samo reci za Rigips ploče 2,9 x 50, PH2 i druga brzina.
Vidite kako ih potapa, znači za ovakve vijeke nije imao problem ni druga brzina. Pet zarez 9 puta 70 malo krupniji vijek za PZ3 bit, da probamo ovu drugoj brzini sa ovom baterijom od 4 ampere. Vijek 6 puta 90 mm, ovog puta idemo u prvoj brzini. Bez problema u prvi. Sada jedan jako krupan vijek, ovo je vijek 8 puta, ja mislim 80, da, 8 puta 80 za 13 nasadni. Imam ovdje pred rupu jednu malu, pošto je navoj veoma krupan, da probamo mi u prvoj brzini. Ima snage, ovo je jako težak zadatak za 35 Nm, ali brushless motor čini čuda nekada. Idemo sada testiranje kvačila. Ove vidice su poravnati. Idemo sada jedinica na kvačilu, prva brzina, ovdje vijek. Ja sam već ovo zavrnuo jedinicom. Idemo sada petica. Deset. Petnaest. I dvadesetica. Ovo ne izgleda loše. Vidite da ima ravnomerni pad, ovo su malo deblji vici, ali ovo mi se sviđa. Kod prethodnog modela na podelku broj 20 kvačilo je išlo do kraja. Ovdje radi. Sada ćemo bušiti ovaj čelik debljine 2 mm sa burgijom 3 mm iz ovog seta. I da podložim mjesto u hlađenju burgije, idemo druga brzina. Ajmo odmah 6 mm.
negde ovamo. Osam milimetara burgije iz seta, za čelik 2 mm na podnožnom mjestu zbog hlađenja burgije. Idemo na maksimalnu brzinu, ovo nije preporučeno, ovo zbog testiranja i radim. Sada ćemo bušiti ovu letvu od bukovog drveta, krećemo prvo sa 6 mm burgijom za drvo, idemo brzina 2. Idemo na 8 mm, također brzina 2. I idemo na 10. Burgija 30 mm za otvaranje rupa za klap šarke sa 4 ampera baterijom i idemo u drugoj brzini. Prvo ću sa 4 pa posle sa 2 da biste uvidjeli razliku. 24 ampera. Druga brzina, pun gas. Skidam 4. Stavljam 2 ampera. Ajmo opet 4. Mislim da ste vidjeli razliku. 25 mm pljosnata lepter burgije, ovo je građevinska greda 10x12. 4 ampera, druga brzina. Da vidimo. Pa hajde da napravimo zaključak što se tiče ovog modela C3. Kada pogledate cenu 9000 dinara za dve baterije, uređaj, punjač i ovaj pribor, to je ok cena. 5 godina garancije na ovaj brushless model. Tokom testiranja nisam primećivao nikakve čudne stvari.
Ja sam malo više radio s njim od onoga što je ušlo u kadrove. Nakon nekog jačeg maltretiranja malo se ovde gre. Jako pohvalno što se skida futer. Znači, onda dobijate još kompaktniju mašinu. Za koga je ovaj uređaj? Može da služi profesionalcima za neke manje burgije, neprelazna mesta, sa 2 ampera ovde tešnji, proći će gde neće moći da prođe neka veća šrafilica. Dobro je, na primjer, i za hobiste. Imate sve ovde u garnituri šta vam treba. Znači, za neke manje prečnike bušenja i neke manje zahtevne sile je vrlo dobar. I imate moju preporuku. Sada, za kraj, razlika sa modelom B2. Prednost B2 je što futer ima klikove i malo bolje steže burgiju. Ovde se futer skida, ali tokom testiranja mi se nije dešavalo da mi burgija ispada čak i kod onog bušenja desetke u drvu. Znači, ima dobar grip futer bez obzira što nema one klikove. To je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u nekom novom videu, uporednom testu ili nekom novom videu, odnosno recenziji. Do tada, pozdrav i ćao!